দেখুন আমি এটা দেখাচ্ছি, এটা পুরো টান্ডার। এটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছেন এটা পুরো সাদনা টপটা ক্রস করে আমরা টান্ডারে এসেছি। আর এখান থেকে আরও মোটামুটি 12-50 কিলোমিটার যেতে হবে টিটওয়াল। এখনও পারমিশন করাতে হবে ওখান থেকে আমাদের, বাট ইটস গুড, ফ্যান্টাস্টিক ওয়ান। কান্ডা যাওয়ার জন্য আলাদা পারমিশন নিতে হয়, সেগুলো আমি পারমিশন নিয়েছি। আবার এখন আমরা টিটওয়ালে চলে যাচ্ছি। মানে টিটওয়ালে যাওয়ার জন্য কান্ডা থেকে পারমিশন নিতে হবে, রাইট। আর কান্ডাতে আসার জন্য তোমাকে কালপোড়া থেকে পারমিশন নিতে হবে। সেজন্য দেখুন আমরা এখন চলে যাচ্ছি। এখন আমাদের ড্রাইভার পারমিশন করে দেখাচ্ছে সামনে। দেখি এখানে ক্যামেরা ইউজ করা অ্যালাউড নয়, তবুও এবার আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো। সামনে পারমিশন করা গেছে, আমি নদী যাচ্ছি। বুখারি, ওয়েলকাম টু বুখারি। পারমিশন নেওয়া হয়ে গেছে। टिटवाल कौन पहुंचाओगे? टिटवाल कौन पहुंचाओगे? आप जाओ, आगे बुला रहे मेरे को। हाँ
দেখো পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছে। দেখুন ওই পারের পাহাড়টা দেখুন পাকিস্তান, পাকিস্তানের গাড়ি যাচ্ছে, পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছে। এই দেখুন হ্যাঁ, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ये है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। देखो पिंकी ওই পারটা পাকিস্তান। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমাদের ইন্ডিয়ার। দেখুন ওই পারটা ওদের ফ্ল্যাগ উঠছে, ওই পারের যে রাস্তাটা চলে গেছে দেখাই যাচ্ছে পাকিস্তান। ওই পারটা পুরোটাই পাকিস্তান, ওই পাহাড়টা পাকিস্তান, আমাদের এই পারেটা ইন্ডিয়া। আমাদের ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছে সামনে। সেই আরে হ্যাঁ, এই আমাদের আজ ভাই নিতে এসছে আমাদের। आपका नाम बताओ? मदरसन मलिक। हाँ हाँ, यस यस यस, आपके साथ तो बात हो रहा था। দেখেছিস পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ দেখি? यहाँ पे आपको देखो ওই পাহাড়টা পুরো পাকিস্তান, ওই পাহাড়টা। हाँ देख वो वाला देख सकते ना? कल सुबह चलो अभी भी देख लेते, लेकिन खूब टायर्ड। वापस आ जाए, सभी देख लेना, सभी आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, सिमारी का परमिशन लेंगे। हाँ हाँ वो सुबह देख लेंगे, देना आप सिमारी अभी दिखा देंगे। चलो सिमारी में जाना ये वाला ब्रिज। হ্যাঁ ওই তো পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ। চলো ব্রিজটা দেখে আসি। দেখুন ওই পাহাড়টা পুরোটাই পাকিস্তান। দেখুন পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছে, আজাদ কাশ্মীরেরও ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ना मतलब देखने जाना, वो जो देखें हाँ नीचे नहीं, वो वहाँ से दिखेगा, फिर आज वहाँ जहाँ मैंने कहा वहाँ से दिखेगा। अच्छा अच्छा, ये ब्रिज। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। দেখুন এই পাহাড়টা, ওই পাহাড়ে দেখুন পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছে, সেই ওটা আজাদ কাশ্মীরের ফ্ল্যাগ। দেখুন এই পাহাড়টা ইন্ডিয়া, ওটা পাকিস্তান। হোয়াট মানে ফ্যান্টাস্টিক সিন। सिमारी वास्ते अलग परमिशन चाहिए है ना। परमिशन आज गिरी असम प्लेस वाले मगर आते आते सिमारी वास्ते एसडीएम नहीं चाहिए परमिशन ना आता नहीं। बोला इसी में से ही हो जाएगा। सुबह रिक्वेस्ट करेंगे अगर छोड़ दिया तो। हाँ ये लिखे थे परमिशन और सिमारी। हाँ लिखा है सिमारी तो। चलो 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 कर दो आप। वो पाकिस्तान है पूरा।
अरे पूरे पाकिस्तान हाँ ये सामने वाला নাও। হ্যাঁ দেখুন এটাই পাকিস্তান সামনে, এটা পুরোটাই পাকিস্তান। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আর ये भाई साहब आज हमारे रात्रि एनार बाड़ीते থাকো। आपका नाम बता दीजिए। मदसर मलिक। मदसर मलिक, आप बोलो आपका फ़ोन नंबर भी बोलो, और जो भी टिटवाल में आएगा आपके साथ यहाँ पे रहेगा जी, राइट? कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो फ़ोन नंबर है मेरा 9541815028। और यहाँ पे क्या क्या देखने लायक है? यहाँ पे पाकिस्तान सामने है पूरा। बस जी किरण में भी था। हाँ जी देखा था भाई, ये यहाँ पे ज़्यादा ब्रिज है। हाँ और यहाँ पे आगे जा सकते हैं, लास्ट बॉर्डर है सिमारी, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे। 4 किलोमीटर। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कल जाएंगे हाँ कल सुबह। जाएंगे, अभी तो लेट हो गया, अभी छोड़ेंगे नहीं। हाँ छोड़ेंगे नहीं। ओके फैंटास्टिक। देखो ये पुरोटा पाकिस्तान। ये कौन सा नदी है? ये भी किशनगंगा नदी। हाँ अच्छा नीलम। अरे नामो একটু আসো দেখো। দেখুন এটা কিষানগঙ্গা নদী, তার উপরে এই বাড়িঘরগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো সবই পাকিস্তানের। হ্যাঁ आज़ाद कश्मीर बोलते पारें ना, पाकिस्तानও बोलते पारें। ब्रिजটা कहाँ? ब्रिज उधर है ना, वो हम देखेंगे। और ये कहाँ गया ये वाला रोड? ये मुजफ्फराबाद जाता है ये रोड? हाँ हाँ ये ना। अच्छा ये वाला रोड मुजफ्फराबाद नीचे जाता है। मुजफ्फराबाद कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर नहीं अगर जाना है मुजफ्फराबाद तो बोलो। चलो अगर परमिशन देगा तो इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा ये आपके रूम पे वाईफाई होगा ना? कोई बात नहीं है, मैं अपने फ़ोन से दे दूँगा। हाँ थोड़ा सा। और ये चार्ज भी चार्जर हो चार्जिंग होगा? चार्जिंग होगा सब कुछ होगा। अच्छा 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 सही है। চলো এই ওনার ছবি, ওনার মোবাইলতে ছবি দিন, আমাদের কিছু ছবি তোলা নেই। দেখুন এটা ইন্ডিয়া, দিস ইজ ইন্ডিয়া, দিস ইজ পাকিস্তান। এই মাঝখান থেকে রোড চলে যাচ্ছে, এটা ইন্ডিয়া এটা পাকিস্তান, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ এটা দিস ইজ ইন্ডিয়া, দিস ইজ পাকিস্তান। এই রোডটা আমাদের ইন্ডিয়াতে চলে যাচ্ছে। আর এইটা দেখতে পাচ্ছেন, আরও আমি একটু সামনে দিয়ে দেখাতে পারি। আরও এখানে একদম আরও সামনে, আরও একটু সামনে আমি নিচে নেমে এসেছি। দেখুন এখানে এটাই পুরোটাই এটা পাকিস্তান। বাড়িঘর রয়েছে, কত লোক খেলছে সবাই। তাহলে আমি সামনে দাঁড়িয়েছি, আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন পুরো পাকিস্তান, ওটা আজাদ কাশ্মীর আর পাকিস্তানের ঘরবাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলো দেখা যাচ্ছে। দেখুন আজকে আমরা, এটা হচ্ছে টিটওয়াল। আজকে আমরা শ্রীনগর থেকে প্রথমে এসছি কুপওয়ারা থেকে চলে এসেছি কারনা থেকে টিটওয়াল, মানে অনেকটা প্রায় 200 কিলোমিটার কভার করেছি আজকে আমরা। দারুণ লেগেছে, ইটস ফ্যান্টাস্টিক ওয়ান। অসাধারণ লাগলো এসে। সামনে দেখলাম আমাদের ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ আছে সামনে, আমাদের দিকে ওইদিকে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ, আজাদ কাশ্মীরের ফ্ল্যাগ। অসাম, বিভৎস সুন্দর। দেখুন কেমন লাগছে বল? হেভি লাগছে, খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই? আচ্ছা ওই দেখ পাকিস্তানিরা হাত নাড়াচ্ছি অনেক দূর থেকে, কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আয় চলে আয় চলে আয়। आए चले आए। ये सामने वाला गांव का क्या नाम है? इसको चिलियाना बोलते हैं। हाँ? चिलियाना उधर से। जी। अच्छा अच्छा। कोई है रिश्तेदार आपका उधर? नहीं यहाँ पे नहीं। कोई नहीं है। अच्छा अच्छा।
अच्छा टूरिस्ट जब आता है यही पे आता हाँ, है जी, सब। जी, जी। अभी तो सीजन गया, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा आ गए यहाँ पे हाँ जी, उस साइड से बहुत ज़्यादा आते हैं। राइट राइट। নামো একটু, আসো ছবি তুলবো, আসো।